Yan na. Kunin na lang lipstick. 1, 2, 3. Galingan mo ang drawing. Hoy, Ay, ang dami. 5 words? English. The night before Christmas. Tradition. 4 lang yung Brad. Masjid. Yan mo din. Tapat-tapat. Yeah. First word. Either way. 91 or 95, no problem. 91 or 95? Usually 91. Normally 91. Coming home for Christmas. Yes! Coming home for Christmas. Ali. Alvio! Alvio! I hope for Christmas. Okay, drawing. Okay, kabila. Alvin! Oh, talagang nauna oh. Ito may pinaghuhugutan eh. Talagang nauna. Sayang. Maya. Oy, 1 stroke lang. Heart naman, Brad eh. Heart. Heart. Lagyan natin araw. Tama, tama. Ang bango ah. Okay, lagyan natin ng kabilang araw. Ano kasi? Sabi ko tama yan. Oh, yan. Ang mahal eh. Kasi parang, ang pating mo kasi parang gano'n eh. Hindi siya. Salaguan siya. Pagkakataon mo na. Oh, hindi pantay, hindi pantay. Ayun. Sama. Oh, last one. Bigote, bro. Bro, bigote. Wala ko makasuot pa ako. Ay, baka pagkante eh. Sister Myla ba? Sister Myla. Salmayla. Salmayla. Sugal ka na. Wala na? Sana pala, hindi ka pa. Salmayla. Sugal ka na ikaw. Ganda, parang si Boy Tato ah. Teka, meron pa. Kano ko mag-i-spray mo sa akin yan? Ay, Tawad ng bigote. kahit sana eh. Okay. Oh, picture. Yan na? Oh. Na? May pahuli ah. Last 2 questions. Parang Last 2 ha.